बुरी खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जनाब ट्रम्प साहब जो हैं उठते ही उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट एक टिकाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब, नहीं, आप तो खुद कहते हैं कि यार वो पल में तोला पल में माशा, तो आप भाई, उनके ट्वीट को इतना संजीदा ले क्यों रहे हैं? आज एक तो पहले सबसे पहले उसने इसका इशारा एक तो कल कर दिया था हाँ। कि वैसे कितना अच्छा हो कि अगर अब्राहम अकाउंट पर भी दस्तखत हो जाए लगे हाथों। हाँ। लेकिन ये बात ऐसे कि बाय द वे टाइप की। वो लिंडसे ग्राहम ने भी उस पर एक तफसील उसके बड़ी तालियां बजा के लिंडसे ग्राहम ने वाह वाह कर दी कि जी जटा। और हालांकि उसने नाम नहीं रखा था पाकिस्तान का, उसने बाकायदा लिंडसे ग्राहम ने ये लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। चलें, लिंडसे ग्राहम तक बात रहती, हम कहते हैं जी हाँ मैं बोला जाए लगा। और बाय द वे ये लिंडसे ग्राहम वही है जिसको हमने तमगा भी दिया था हमने पाकिस्तान का दोस्त होते हुए, क्योंकि इन्होंने हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में मुलाकात का एहतमाम करवाया था। ये वो लिंडसे ग्राहम है, यहाँ आए थे भैया। इनको भी तमगा मिला है? जी सर, दोस्त है पाकिस्तान का। अच्छा, बाकी ये आप यानी वापस कर दें कि चूँकि लिंडसे को दिया हुआ नहीं यार। अच्छा एनीवे, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि भाई आप इब्राहिम अकॉर्ड पे आया क्या है कि वो ये कह रहा है कि मैंने तो हफ्ते के दिन जब मैं बातचीत कर रहा था इन तमाम लोगों से, उन सब के उन्होंने नाम लिए हैं जिसमें सऊदी अरब, यूएई, अपना कतर, बहरीन, हत्ता के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तुर्किया, तो इन सब को मैंने कहा था कि आप तमाम मुल्कों के लिए कम से कम ये ज़रूरी है कि जैसे ही ईरान अमेरिका सुलह का मुआहदा हो, हाँ, तो आप सिमल्टेनियसली उसी वक्त यानी एक दूसरे के साथ, यानी एक आप अब्राहम अकॉर्ड पर भी साइन कर दें। एक ऑप्शन दिया ना उन्होंने, कर दें। नहीं उसमें देखें ना, आप हर जिसकी मर्जी कोई करेगा, नहीं तो उसको जबरदस्ती नहीं है। जान सुनो मेरी बात। नहीं, इब्राहिम अकॉर्ड और ईरान मुआहदा दो अलग अलग चीज़ें हैं मेरे प्यारे, मेरी बात सुनो। अच्छा, लफ्ज़ एक अंग्रेज़ी का है मैंडेटरी। मैंडेटरी तो वो होता है ना, ज़रूरी होता है। अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो अपना मोबाइल निकाल के अगर उसमें आपने डिक्शनरी रखी हुई है तो मैंडेटरी पढ़ के लाजमी। अलबत्ता पाकिस्तान की हमें ये वजाहत कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हेडलाइन के एतबार से आएगा। उसने तमाम ममालिक को जिसके उसके साथ हफ्ते को बात की थी, उसने उनको ये कहा कि भाई साहब अगर ईरान इब्राहिम अकॉर्ड मैंडेटरी है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान इस तरह इसमें बचता है, वो ये कहता है इट मे बी पॉसिबल कि ये मुमकिन है दैट वन और टू हैव अ रीज़न फॉर नॉट डूइंग सो, कि एक या दो मुल्क इनमें से जिनके नाम लिए हैं, और यकीनन उसका इशारा पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है, दैट वन और टू हैव अ रीज़न फॉर नॉट डूइंग सो, उनके पास सॉलिड रीजन है। वो कह रहा है जी हैव अ रीज़न, माकूल भी नहीं कह रहा, सॉलिड भी नहीं कह रहा, लेकिन मकसद ये है कि वो उसको नज़रअंदाज करने को तैयार है। एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब हम तो बच गए अपेरेंटली। ठीक है, अपेरेंटली ये प्रेशर अभी हमारे ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि कम से कम सऊदी अरब और कतर तो इब्तदा करे। हाँ, और कतर जो है वहाँ पे इस वक्त ईरान के जो चीफ मुज़ाकरातकार हैं कालीबॉफ साहब, वो भी मौजूद हैं, और अब्बास इराक़ी साहब भी मौजूद है। वो वहाँ से हो सकता है अमेरिका, लेकिन नहीं जा रहे शायद। दूसरी बात ये है अब्बास इराक़ी साहब अमेरिका नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ उनका अमेरिका का दौरा नहीं है। वहाँ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसल के इजलास में जाना है, जहाँ पर के चीन जो है वो एक चाह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसल के तहत कोई अमन मुआहदा हो, को फ्रेमवर्क बन जाए। और ट्रम्प साहब ये नहीं चाहते कि उनके होते हुए हाथी के पाँव में सबका पाँव सपा के दीवे नहीं बल दे। हाँ, ठीक है। ये क्या हुआ कि अपना अमेरिका जो है उसको नज़रअंदाज करते हुए चीन के ज़रिए जो है वो
تو میں لہٰذا عراقچی کو ویزا نہیں ملے گا. اچھا جب عراقچی وہاں ہے نہیں تو یہ ایسے ہی ہے ہیملیٹ کے بغیر آپ ہیملیٹ پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیر کے بغیر ہیر رانجھا فلم بنا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. تو اب آپ کہنے گئی نہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کیچ ہے. یہاں پر مرکزی بینک کا سربراہ بھی گیا ہے ایران کا قطر میں. تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا جی ہم آپ کا اتنا اماؤنٹ فریز کرتے ہیں انفریز کرتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ اس کو لے لیں فی الحال کیش کروا لیں, آپ کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اتنے دنوں تک. لیکن یار قطر اس طرح تم یہ کروا دو تو تم تو اعلان کر دو نا. دیکھو نا اس نے جو 1 اور 2 کہا ہے تو باقی سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ بعد میں دیکھا جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایران جنگ کو برہم اکارڈ کے ساتھ کیوں جوڑ دیا. سر یہ پہلے دن سے تھا, وہ ہم بے وقوف ہیں جو ابھی تک نہیں سمجھے. آپ اندازہ لگاؤ ایران پہ حملہ کب ہوا ہے؟ 28 فروری کو. 28 فروری سے پہلے کیا ہوا؟ اس سال کا آغاز ہوتے ہی بورڈ آف پیس ان غزہ, دستخط اتنے پیسوں میں I will rebuild غزہ. مطلب یہ کہ وہ بات نہیں بھولے. اب کہا کہ اچھا یوں نہیں پکڑا گیا تو یوں کر لو. اب پوری دنیا بل آ رہی ہے, پاکستان جیسے ملک. بھائی میرے اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو فی الحال امریکہ کا کیا جانا ہے میرے پیارے بھائی؟ کچھ بھی نہیں. اچھا ایران کا بھی کیا جانا ہے؟ وہ تو 47 سال سے جو ہیں وہ پابندیوں کا شکار ہے. اور اسی طرح تب ہم برباد تو ہوئے ہم جیسے ملک. اس وقت معاہدہ ہونا مجبوری ہماری ہے کہ جلدی ہو. ایران امریکہ. اور اس وقت اگر مجھے اور تمہیں یہ کہا جائے کہ فیصلہ کرو کہ تمہیں 10,000 روپے فی لیٹر بھی پیٹرول لینا ہے یا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, تو اپنی طرف سے خیال یہ کیا جا رہا ہے پوری سازش کے ساتھ اس سارے کو رچایا. اور ہم لوگ اتنے بے وقوف تھے, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اوہ اچھا یہ بس فروری میں حملہ ہو گیا تو یہ غزہ بھول بھال گئے, اور اچھا تو یہ تو یار نواں یہ تو ایک قضیہ شروع ہو گیا, ہم کیا کریں. ہم سر اصل گیم تو اب کھلی ہے. اس پر امپلیمنٹ ہوگا پھر آپ کے خیال میں؟ ہو سکتا ہے. سر میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے تو یہ قطعی ناممکن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کا بڑا سیدھا سادہ مسئلہ ہے, ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں بھیا میرے. اور یہاں پہ ہمارے بے تحاشا وجوہات کی بنا پر ٹھیک ہے سیاسی اقتصادی بے چینی اور بے یقینی آلریڈی بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. ایسے موقع پر خدا نخواستہ ہماری کوئی حکومت یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم آپ کو سستے تیل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے, لیکن اور خاص اور میرا اپنا خیال ہے, یہ میری خوش گمانی نہیں ہے بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے